प्रिय श्रोता ईश्वर को पवित्र नाम आपण मानक समस्त मोर नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आप प्रत्येक को मो स्वागत जनाऊे। प्रिय श्रोता आज शीर्षक है सत्तरे आमे ख्रीस्टियन। सत्तरे आमे ख्रीस्टियन। प्रिय श्रोता ये प्रश्नटी आसु आज आम निज निज को पचारिबा आत्मसमीक्षा करिबा सत्तरे आमे ख्रीस्टियन। प्रिय श्रोता ईश्वर का वाक्य आम को प्रांजल भाव में कहे जड़े वास्तव ख्रीस्टियन किपरि हेबा दरकार। तो आसतु आज ध्यान निमंते जो अंशटी मु पाठ करुछि ताहा प्रथम तिमोथी 5 पर्वर 8 पद। किंतु जदि केही अपना आत्मीय विशेष अपना परिवार तत्व न निए से विश्वास मत अस्वीकार करिअछि आउ से अविश्वासी ठारू अधम अटे। प्रिय श्रोता प्रभु का वाक्य आमान को कहे किंतु जदि केही किंतु जदि केही रे आमाने समस्ते अछो। एटी पास्टर अच्छी, एटी प्रचारक अच्छी, एटी विश्वासी अच्छी, एटी विश्वासिनी अच्छी, आमाने समस्ते ए पदरे अच्छु। किंतु जदि केही आमाने जे केही भी होना कहीं अपना आत्मीय विशेष अपना परिवार तत्व न निए बा परिवार जत्न निए नाही तो प्रभुंकर वाक्य को है से विश्वास मत अस्वीकार करिअछि। किए जे निजर परिवार जत्न निए नाही से व्यक्ति प्रभुंक वाक्य कहे से विश्वास मत को अस्वीकार करिअछि। आमान को विश्वास मत कौन? आमाने जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करुचु आमान को विश्वास मत एहा जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमान को पाप पाई काल्वरी क्रूसरे मृत्युवरण करिसंती। से मृत्युवरण करने द्वारा आम माने जीवन प्राप्त ही अच्छो आउ आम माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे पाप क्षमा पाई अच्छो। आउ आम माने दिने ए पृथ्वी रे मृत्युवरण कले मध्य तांको प्रतिज्ञार कथा सी होउछन्ति पुनरुत्थान जीवन जे तांको ठारे विश्वास करे से यथापि मरे तथापि से बंची बोली कहिसंति। आमे दिने पुनरुत्थित हेबु जदि मृत्युवरण करथिबु जदि ताहांकर आगमन समय जदि आम माने शरीर थिबु ताहेले आम शरीर रूपांतरित हेबो आ आमे स्वर्ग को जिबु बोली। किंतु प्रभुंकर वाक्य कहे जदि आम माने निज परिवार जत्न नेउ नाहु आमाने परिवार थिबा प्रत्येक जनक प्रति दायित्व रही कर्तव्य रही आमान को रेस्पॉन्सिबिलिटी रही। जदि से रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि आमे तुलो नाहु से दायित्व जदि नेउ नाहु ताहेले प्रभु को वाक्य कहे जे आमाने विश्वास मत अस्वीकार करिअछु। विश्वास मत अस्वीकार करिअछु आउ आमाने कौन होछु लिखाई आउ से अविश्वासी ठार अधम अटे जे निज परिवार जत्न निए नाही। प्रभु का वाक्य कहे से विश्वास मत स्वीकार करिछि आउ से अविश्वासी ठारू अधम अटे। प्रिय श्रोता गोटे परिवार किए के थांती आमाने ताहा देखु परिवार थांती बापा माँ थांती पिला माने थांती स्वामी स्त्री थांती आउरी भी बड़ माने थांती को परिवार बड़ वयस्क बापा माँ थांती शाशु शशुर थांती से सब थांती बा बहु शाशु थांती हाँ कि नहीं ये समस्ते थांती। तो प्रिय श्रोता आम माने जो माने गोटे परिवार भुक्त आम मानकर प्रत्येक जन प्रति दायित्व रही। प्रत्येक स्वामी स्त्री प्रति दायित्व रही स्त्री स्वामी प्रति दायित्व रही पिला मान बापा माँ प्रति दायित्व रही बापा माँ पिला मान प्रति दायित्व रही ससुर शाशु प्रति दायित्व रही शाशुर बहु प्रति दायित्व रही। तो आम समस्ते ये प्रभु का वाक्य अनुसार बंधा आउ परस्पर जत्न नेबा पाई आम माने बाध्य अटु।
ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପର ଯତ୍ନ ନେଉନାହୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମକୁ କୁହେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯଦି ଆମମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟୁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଯିବୁ କୋଉଠିକି? ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ନର୍କରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ହେଲୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜାଗା ନର୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏହା ହେଲା ପରିବାର କଥା। ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟୁ। ଏକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସିଅଛୁ, ଏକ ପାତ୍ରରୁ ଆମେ ପାନ କରୁଅଛୁ, ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ଆମେ ପାନ କରୁଅଛୁ, ଏକ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପଢୁଅଛୁ। ତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଗୋଟେ ପରିବାର ପରି ହିଁ ଅଟେ। ତ ପରିବାରରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେପରି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କୁହେ ନା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେଇଛୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ନା କେବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ, ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ, ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରଖିଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ଲାଗୁ କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କୁହେ, ଆମକୁ କୁହେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟୁ। ଅନେକ ପରିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବାପା ମା କୁ ସହୁନି, ମା ବାପା କୁ ସହୁନି, ପିଲାମାନେ ବାପା ମା କୁ ସହୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହୁନାହାନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ! ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଥିବେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। କି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ସେଟା? କି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ? ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜହନ ତାର 14 ପର୍ବର 15 ପଦ ପଡୁଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। କଣ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ କି? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ କି? ତାହେଲେ କୋଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ଆମେ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ? କୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ? ତାହା ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ ପତ୍ର, ଜହନ ତାର 2 ପର୍ବର 3 ପଦ ପଡୁଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ ତେବେ ତ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ତ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେଉଛି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ ଯଦି ଆମେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ତାର ଜହନ ପତ୍ର, ଜହନ 1 ପତ୍ର, ଜହନ 2 ପର୍ବର 4 ପଦ ପୁଣି ପଡୁଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯେ କହେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି ଯେ କହେ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆଉ ତାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ।
प्रिय प्रभु संतान माने देखंतु आपण माने भावंतु गोटे परिवार जो माने अछंती जदि परस्पर जत्न नेउ थांते ताहले से परिवार केते खुशी रे केते आनंद रे भरी उठंता किंतु गोटे परिवार रहुଥିବା व्यक्ति माने मध्य परस्पर को मोह फुलौछंती जणे आ जणको क्षमा देबा चाहुनांती जणे आ जणको चाहिबा को इच्छा करा चाहुनांती देखिबा इच्छा करनांती कि प्रकार क्रिश्चियन जीवन आ ए प्रकार क्रिश्चियन जीवन की ए प्रकार क्रिश्चियन जीवन हमको सिखाए कि गोटे मंडल रे बसिथिबे जणे आ जणको शत्रु आ जणको शत्रु आ जणको शत्रु ए प्रकार जीवन को क्रिश्चियन जीवन तो पुरातन नियम रे जो समस्त आज्ञा दिया नूतन में जो आज्ञा दिया नूतन रे गोटे आज्ञा तुम्हें निजक प्रेम कला परी प्रतिवासी को प्रेम कर प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर को प्रतिवासी को आमे आत्मतुल्य प्रेम करूछु प्रभु का वाक्य अनुसार निजर घरे रहउतिबा परस्पर व्यक्ति प्रेम करूनु ताले को प्रतिवासी को प्रेम करूछु एटी बापा माँ परस्पर को तो प्रेम करि पारनांती पिला माने बापा माँ को प्रेम करि पारनांती बापा माँ पिला को प्रेम करि पारनांती को प्रतिवासी ताले से माने प्रेम करछन को क्रिश्चियन को वाक्य अनुसार क्रिश्चियन हेछु माने आजि आमान को आत्म समीक्षा करिवार आवश्यकता रहिछि मध्य देखंते एटी जदि ताहांको आज्ञा पालन जे करे ताहले से ताहांको जाने वाक्य लेखा दैछि जे ताहांको आज्ञा पालन करे तो द्वारा माने ज्ञात हो जे आमे ताहांको जानो बोली आउ जे ताहांको आज्ञा पालन करे नाही ताहांको जाने बोली जे कहे से मिथ्यावादी आ तार सत्य नाही पुनी एकम चहन तार 4 पर्वर 20 पदटी मु पढु अछि ईश्वर को प्रेम करू अछि बोली कही जदि केही अपना भाई को घृणा करे ता हेले जे ईश्वर को से देखे नाही ताहांको प्रेम करि पारे नाही पुन लेखाइछि ईश्वर को प्रेम करूछि बोली कही जदि निज भाई को जने जदि घृणा करूछि ताहेले जे ईश्वर को से देखिनि ताको केमति प्रेम करिवो से जदि दृश्य भाई को जदि से प्रेम करि पार नाही ताहेले से अदृश्य ईश्वर को केमिति प्रेम करिवो दृश्य भौणी को जदि जने प्रेम करि पार नाही ताले अदृश्य ईश्वर को केमिति प्रेम करिवो दृश्य बापा माँ को जे प्रेम करि पार नाही ताले अदृश्य ईश्वर को केमिति से प्रेम करिवो दृश्य जने सह विश्वासी जने जे प्रेम करू नाही ताले अदृश्य ईश्वर को से केमिति प्रेम करिवो माने को प्रकार ख्रीष्टान आज एक बहुत बड़ा प्रश्न अटे को प्रकार ख्रीष्टान को वाक्य आधारित ख्रीष्टान जीवन आमाने काटु अछु किंतु धन्य से मान को मु कहिबी जो माने प्रकृत ख्रीष्टीय जीवन काटुचंती अन्यर दुख रे दुखी अन्यर सुख रे सुखी एपरि जो माने जीवन काटुचंती से मानउचंती प्रकृत रे धन्य आ से माने ईश्वर ठार आशीर्वाद पाइबा संगे संगे ए जगत रु मध्य लोक मान ठारू सम्मान आदर और प्रशंसा पाते प्रिय श्रोता आसु आज आमने जो आत्म समीक्षा करवा आपना को आमने प्रतारणा न करू प्रभु को जानिछु बोली आमने ख्रीष्टान बोली निजको प्रतारणा न करू एक ख्रीष्टीय वाक्य आधारित जीवन काटू तेबे ही जो लक्ष्य रे आमने प्रभु ग्रहण करिछु जो सुजोग देइछन्ति प्रभु तांको जानिबार ता सार्थक हेबो न हेले एपरि ही जे प्रतारणा जीवन वाक्य विहीन जीवन आज्ञा विहीन जीवन जदि काटुछु ता हेले बहु बड़ दुखर विषय जे आशा रखिथिबा में स्वर्ग दिबा बोली किंतु शेष रे पहुंच जाइथिबा नरक को प्रिय प्रभु संतान माने आसु आम आज निज निज को आत्म समीक्षा करू आ प्रभु को निकट को फेरी आसु प्रकृत ख्रीष्टीय जीवन काटू जो द्वारा प्रभु गौरवान्वित हेबे आम माने आशीर्वाद प्राप्त हेबा तो आज आप मान निकट में प्रभु को वाक्य उत्साहित कराई चाहे आज अनेक भाई भौणी माने अच्छी प्रकृत ईश्वर चाहिला पर जीवन काटुछंती प्रभु आपण का मत आम समस्त मध्य से प्रकार एक उत्तम जीवन वाक्य आधारित जीवन काटिबा पई चाहती से से हम सुजोग देइछंती आसंतु आज ही प्रकृत मन परिवर्तन करी निज आत्म समीक्षा जीवन को आत्म समीक्षा करी एक उत्तम जीवन आरंभ करू जो द्वारा
ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।